म्हापशेचे रस्ते आणि बस स्टँड वेंगेच जाग्यार पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान उतर दिला। म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान सांगले। रवींद्र भवना खातीर सुवात निश्चित केल्या हे आश्वासन परत एक फावट मंत्र्यान दिल्ल्याचे जोशुआन सांगले। म्हापशेच्या रस्त्यांची दुरुस्ती आणि रवींद्र भवनाच्या अस्तित्वाची अजून फातोड जायना। कितलेशेच कोमे रडले, म्हापशा फातोड जायना। थळाव्यांनी जायते खेपे अशा उतरांनी खंत उक्तायल्या, पूण आता फातोड जावपाक पावल्या अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआन आशावाद उक्तायला। आयकात ताका। झालेले आसा 1.25 करोडाचे काम 125 करोडाचे काम ऑलरेडी झालेले आसा। सो देर इज ओनली द LT वर्क HT and LT ऑफ कमर्शियल एरिया ऑफ म्हापसा मार्केट एरिया अंगोट लो लाईंग एरिया जी आसा पळय इगर्जे कडेन ती जालेली आसा, ती चालू आसा। सो आय ओनली मेन्शन्ड अबाउट थोडे रस्ते तेंच्यांनी घेतलेले आहा वेर इन देर इज इन द रेस्टोरेशन टेंडर इज देर इज नो प्रोविजन इन द रेस्टोरेशन टेंडर. Those roads are not there. So I asked Minister for clarification on the same. So he has assured that it will be done. You're facing problem because of roads issues. Yeah, so because of the roads, लोकांक जायतो त्रास जालेलो आसा। कितें आसा, high tension line, the trenches were bigger and they were on the main roads. Low tension, all the internal roads got damaged in Angod. So we are trying our best with the current situation. पावस भरपूर पडत आसा, सो खंय लोबरा घालून आमी पॅच अप करता, पूण ते रोखडेच परत बस स्टँडा कडेन म्हाका आयज मेरेन अपडेट येवंक ना। मिनिस्टरान सांगला की ती बस स्टँडाक घेतलो म्हणून, खंयचे मडगांव पणजे आनी म्हापसा घेतलो म्हणून, इतलेंच सांगलेलें आसा। तुमी डिमांड्साकूच उतर दिलेलें, तितलेंच सांगलेलें आसा। कितली वर्सां जाली? 5 वर्सां 5 वर्सां माझी 5 वर्सां पयलीं पासून टायम जालेले आसा। दिसना ते कामां लायक अंडरग्राउंड केबलिंग लोकांक दिसना, बट वी कॅन फील दोज थिंग्स, कारण ह्या पावसाक फाटल्या पावसाक लोकांक व्हडलेशे त्रास आसा, पावर फ्लक्च्युएशन आसा, बट वन्स द एंटायर प्रोजेक्ट इज कंप्लीट वी विल हॅव बेटर। म्हापशेचे रवींद्र भवन अजून जाताच, जावचें ना कोणच म्हणिना। हे खेपे म्हापशेच्या आमदाराक तीच घासून पुसून गुळगुळीत केल्ली जाप मेळ्ळ्या। रवींद्र भवना खातीर जागो सोदला, वेंगेच जातले भवन, आता कुचेले। आयकात जोशुआचे समाधान। With regards to the Ravindra Bhavan, Minister has said that he has mentioned about identifying land. We have already identified land. We have already visited the site. Kumnidada has given a letter when in the sessions began. I सांगलेले की letter काल communication गेला from Art and Culture Department because I जालो तो note share करता. They have asked them to take. There was a difference of around almost 12,000 square meters. So he has asked for a fresh resolution of that new area based on the land survey records. Kuchili. बट जातले न्हू ह्या फावटी तरी? जावंकूच जाय, इतले फुडें हाजे पयलीं पावंक नासलें। तिसरो वेन्यू जालो, चेंज जालो? ना, this has been the venue for the last 1 year. We are talking about the same. जातले। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर।